Lebih bagus. Dulu nggak ada spal tuh, jalan-jalan aduh, tanah semuanya. Iska semua kayak aku ya guys. Aduh, oh guys, kenapa kaki jadi gemeteran ini? Karena kita baru jalan loh. Halo guys, ini kali kedua saya kesini. Guys, kesini untuk perjuangan. Dulu nggak ada loh ini kayak gini nih turunannya. Dari dulu tanah masih. Iya, pas lagi drop jalannya nggak bagus jalannya. Ini udah lumayan nih. Emang ada jalannya sangat subhanallah sekali guys. Jalannya tuh menguji adrenalin guys. Iya, di vlog kakak. Halo guys kata. Arahkan ke kami lah. Dari depan ada nih, dari belakang satu. Udah lapar aku loh. Kacamata Dina ya pakai tuh. Satu lagi aku bawa. Guys, suara air terjunnya sudah terdengar ya. Itu Kak, itu yang di shoot. Air terjun Lubuk Batan, Pangkalan. Dia jalannya bagus sebenarnya guys, cuman tanjakan sama turunannya itu bikin kita gemeteran. Mandi lah, nggak mungkin nak mandi dong. Mandi lah. Basah nih sepatu enggak? Enggak. Basah. Iya. Lagi bang, jalan Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita. Need your body, eh, eh. Show me love so sweet like honey. Don't need no talking, just need your body, eh, eh. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey. Don't need no talking, just need your body.
Dapat 1, 2, 3. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu.